प्रचार करुछु कवि विश्वनाथ खुंटियाकृत विचित्र रामायणर 25तम भाग। संगीत परिचालना प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा, प्रयोजना डॉ शांतनु कुमार रथ। श्रीरामଙ୍କୁ वैष्णवा धनु अक्षय तुणीर प्रदान करिबा परे अगस्ती तांको से धनुर महिमा कही ताकू असुर विनाश उद्देश्य व्यवहार करिबा पई परामर्श दैछंती। केउ स्थान रे कुटीर रचना करिबा कथा श्रीराम पचारन्ते अगस्ती मुनि तांको गोदावरी तट मनोरम पंचवटी रे कुटीर निर्माण पई परामर्श दैछंती। पंचवटी को जिबा बाटरे जटायु सह भेट होईछि। पंचवटी रे कुटीर तयारी करी राम सीता लक्ष्मण पंचवटी रे बास करिबाकु लागिछंती। ए समय रे असुरी शूर्पणखा प्रवेश करी रामचंद्रଙ୍କ सुंदर रूप को देखि तांको प्रति आसक्त होईछि एवं रामଙ୍କୁ प्रेम निवेदन करन्ते राम ताकु लक्ष्मणଙ୍କ निकटको पठेइछंती। अगस्ती कहन्ती सुण हे श्री राम सबुदिने ए विष्णु धनु सक्र तुम्हंकु देवाकु कहिथिले रखिथिली मु केते दिनु आहे राघव असुर एथे क्षय कर केबे क्षय नुहंतीटिए थुसर एटी अक्षय तुण भार आहे राघव असुर एथे क्षय कर। संतोष होई श्री राम कर जोड़ी मुनि को कहती बचन केवल स्थाने पर्णशाला रचिबु कहिबा हेउ तपोधन मुनि बोलंती पंचवटी रे घर कर गोदावरी नदी तट मनोहर पवित्र महासुख कर मुनि बोलंती पंचवटी रे घर कर। एके जानकी अत्यंत सुकुमारी महादुख मान सहिले महादुस्सह साहस कले कि वन भीतर को पहिले आहे राघव एहाकु हेला न करिब जेते बेले जहा मागुथिबे सरधा करी आनी देव आहे राघव एहाकु हेला न करिब। जटायु नामटी आंभर गरुड़कर कनिष्ठ पुत्र आंबे बापांक मैत्र तुम्भर शुणी श्रीराम ताहाकु मान्य धर्म कले केउ
କୁଠାରେ କୁଟି କରିବା ବୋଲିଣ ସଙ୍ଗତେ ଘେନିଣ ଅଇଲେ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ତାହାକୁ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମ କଲେ। पर्णशाला श्रीराम देखि लक्ष्मणଙ୍କୁ प्रशंसी धनु तुण खंड समस्त रक्षिण रहिले घेनि चारु केसी तथि आगरे लक्ष्मण कुटीर रचिले बोले बिसी जही महासुख पाई रजनी दिवस बंचिले तथि आगरे लक्ष्मण कुटीर रचिले। शरद जह्नरे राम बुलंती बनरे जानकी संगते विहार करंती आनंद मनरे हरिकांता कर राम चाले धीर धीर बोलंती देखरे सरोज बदनी दिव्य तरुबर चंदन अगुरु तनु अति मनोहर धाड़ी धाड़ी होई शोभा पाउछंती ए मही भागर कुसुम कानन मधि बसिले बहन नाना कुसुमरे सुबेश करंती जुवती रतन मंडिले काबरी कुचिले पिले कस्तूरी समस्त आभरण मान खंजिले कुसुमरे युवती चिबुक धरी पुरुष विवेक जीवन बांधवी आंभ संगे दुख पाइलु अनेक तुमर संपद कामदेव विषगद कोटि कोटि जुग मणई तोहर पलक विच्छेद एही रूपे लीला संगे घेनिण अबला अनुदिने अनुक्षणे न छाड़ती रसिकी निशिला कंधमूल खोली नाना पोक फल तोली बोले बिसी प्रतिदिन आणंती सानुज महाबली एथु अनंतरे शरदंतरे प्रवेश हेला हिमकाल श्रीराम लक्ष्मण सीता सहित मिलिले गोदावरी कूल हसी लक्ष्मण को कहती देख हिम पड़िबारु तपन करते जोबंत नुहंती श्रीराम हसी लक्ष्मण को कहती हिम चलु चलीण हिमा नील प्रचार हेले 10 दिश चित्र भानु भानु किरण
କାଳେ କରାଉଛି ବହୁ ହରସ ହେଉଛି ମହାସୁଖଦାୟୀ ଏ ମାର୍ଗଶିର ସମସ୍ତ ମାସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିଣ ମୁନି ମାନେ କହି ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ମହାସୁଖଦାୟୀ ସଲିଳ ନଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଲା ଅନଳ ହୋଇଲା ସଲିଳ ଏମନ୍ତ କହି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସ୍ନାନ କଲେ ନଦୀର ଜଳ କୁଟୀରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ଦେବ ପିତୃ ପୂଜା କରି ଫଳମୂଳ ମଣୋହି କଲେ ହୋଇ ତୋଷ ତଦନ୍ତେ କୁଟୀରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ଯେଉଁ ରାମ ଷୋଡ଼ରସ ଚତୁର୍ବିଧ ଅସନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନ ରୁଚେ ସେ ଫଳ ମୂଳ ମାଂସ ମଣୋହି ସୀତା ପରଶିବାରୁ ରୁଚେ ରାମଙ୍କୁ ନ ରୁଚେ ଅଟାଳି ଏବେ ସେ ତରୁ ମନକୁ ଛାଇ ତଳେ କାମିନୀ ଘେନି ଘରେ କେଳି
ଶେଷ ହେଲା କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ କୃତ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର 25ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ମହାପ୍ରସାଦ କର, ସୁରସରିତା ରାଉତ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ନିଶିପ୍ରଭା ପାଣି, ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁ ଏବଂ ହରପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ। ପ୍ରଯୋଜନା ଡ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ସହଯୋଗିତା ଅଭୟ କୁମାର।